ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले इस वक्त गाज़ा पट्टी पर ज़ालिम सहनी दरिंदों ने जिस तरह से कब्ज़ा करने के लिए जुल्म व सितम की इंतहा की हुई है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जग ज़ाहिर है गाज़ा पट्टी में जुल्म व सितम की इंतहा हुई है। कल ही आपने देखा था कि किस तरह एक कसीरुल मंजिला इमारत को जो है ढा दिया ज़ालिम सहनी दरिंदों ने, जिसकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है। उस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं कि ये दरिंदा आखिर कहाँ जा कर के रुकेगा। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर सऊदी अरब का जो एक बयान और वहाँ के क्राउन प्रिंस का एक बयान इस वक्त सामने आ रहा है, शहज़ादे का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है अब जो है इंतहा कर दी है गाज़ा पट्टी पर किसी भी तरह से जो है कब्ज़ा करने की या आगे बढ़ने की कोशिशें हुई तो जो भी यहाँ पर इस वक्त ये जो है रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा, हदों को पार करने के मुतरादिफ होगा, फिर उसके बाद जो हालात बिगड़ेंगे उस पर जो है हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहते हुए जो है सऊदी अरब ने और वहाँ के प्रिंस ने बयान जारी किया है और कहा है कि जो है वेस्ट बैंक पर जो है वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करना, ऑक्यूपाई करने की कोशिशें रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। फिर उसके बाद हम जो कोशिशें कर रहे हैं कि जो है मामला नॉर्मल हो जाए, फिर उस पर जो है हम लोग काबू नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब पहले ही से जो है इस सिलसिले में जो है इसराइल को साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो किसी भी तौर पर उसको उस वक्त कबूल नहीं कर सकता जब तक जो है दो रियासती हल सामने नहीं आ जाता और दोनों को अलग अलग रियासत नहीं बनाई जाती, फ़िलिस्तीन और इसराइल को। यूएई भी इस मौके पर गाज़ा पर होने वाले इस कब्ज़े को लेकर के और ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदों की जानिब से होने वाली इस प्लानिंग और साजिश को लेकर के यूएई भी इस वक्त पूरी तरह से इसराइल से नाराज़ नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन में अमेरिका में हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया है जिसमें सभी सवार अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। वाक़े की जांच चल रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर पहुंचे हंगामी अमले ने देखा है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह आग में जल रहा था। इसमें सवार कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है पुलिस की सिलसिले में तफसीलात सामने आने की बात सामने आई है। उधर फ्रांस की हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर इमानुएल मैक्रोन की माज़ूली के लिए पार्लियामेंट को एक करारदाद पेश कर दी है। बाएं बाजू की ला फ्रांसा इंसोमाइस पार्टी के रहनुमा ज़ां लोक मेलनशो ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर इमानुएल मैक्रोन की माज़ूली के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी है। हफ्ते के रोज़ शिमाली शहर लेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलेंशो ने कहा कि मैक्रोन को जाना होगा। गाज़ा की सूरत हाल पर बात करते मेलेंशो ने कहा कि अगर उनकी जमात इक़्तिदार में होती तो फ्रांसीसी बहरिया गाज़ा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही होती। उन्होंने ये भी कहा कि पीर को मुतवक्के एतमाद के वोट में वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसो बायरी की हुकूमत गिर जाएगी और यह अवाम की फतह होगी। तो नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी को लेकर के इस वक्त जो जुल्म सितम है और हुक्मरान जो बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ उनके ख़िलाफ़ होती हुई नज़र आ रही हैं। लबनान के वज़ीर बराए उमूर महाजरत कमाल शहादा ने कहा है कि हथियारों को रियासती इख्तियार तक महदूद करने का फ़ौजी मनसूबा 5 मराहिल पर मुश्तमिल है। कमाल शहादा ने हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के टीवी चैनल अल हदस के लिए एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम हथियारों को रियासती इख्तियार के तहत रखने की ज़रूरत पर एक वसी कौमी इत्तेफाक पाया जाता है। लबनानी हुकूमत ने जुमा के रोज़ हथियारों पर रियासती इजारादारी के लिए फ़ौज के मनसूबे की मंजूरी दी और इसके मंदरजात मुशावरत को खुफिया रखने का फ़ैसला किया। शहादा ने कहा कि कौम की ढाल नामी ये मनसूबा 5 मरबूत मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला जनूबी लबनान में दरियाए लेतानी के जनूबी इलाके पर लागू होगा और दूसरा मरहला दरियाए अवाली के जनूबी इलाके का इहाता करेगा। दरियाए अवाली इसराइली सरहद से 29 किलोमीटर की मसाफत पर बहते दरियाए लेतानी से 30 किलोमीटर शिमाल में सैदा शहर के शिमाल में वाक़ है। शहादा ने बाकी मराहिल की तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम इतना कहा है कि इस मनसूबे में हदफ के इलाकों में छापों जैसी कार्रवाइयाँ शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि अब हिज़्बुल्लाह और लबनान हुकूमत के दरमियान में खाना जंगी शुरू हो सकती है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो गैर मुसल्लह नहीं होंगे, जबकि लबनान हुकूमत हिज़्बुल्लाह को लगातार गैर मुसल्लह करने, उनके पास मौजूद हथियार हुकूमत को हवाले करने की लगातार दबाव बना रहे। इस तरह दबाव बनाने में जाहिर सी बात है सऊदी अरब, इसराइल, अमेरिका सब के सब लबनान हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं। वजह उसकी ये है कि जो है ईरान के साथ इसराइल को जो करके
جو اس وقت تناؤ ہے، ایسی صورتحال میں حزب اللہ کو اسرائیل کے لیے ڈینجر مانا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت لبنان کو کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر کے ایک مرتبہ پھر لبنان پر پوری اجارہ داری کرنے کی سازش رچ رہا ہے اسرائیل، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ عالمی سمود امدادی بیڑے نے ہفتے کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں ترک الاصل امریکی شہری عائشہ نورا ایزگی کی وفات کی پہلی برسی منائی اور ان کی یاد میں سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل حکومت اور قابض آبادکار سالوں سے نہایت بے خوفی کے ساتھ عائشہ نور کی طرح لاکھوں فلسطینیوں کے حامیوں کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امدادی بیڑے نے کہا ہے کہ ہمارا مشن انسانیت انتظام پر مبنی امن کے لیے بادباں کھولنا ہے۔ غزہ کے لیے شروع کیا گیا یہ سفر ہمارا نسل کشی کے خلاف اختیار کردہ موقف ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ بحیثیت انسانیت کے ہم اپنے حفاظت اور آزادی کے فلسطین کے تحفظ اور آزادی سے منسلک ہونے کا ادراک کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح عملی قدم اٹھاتے ہیں جیسے کہ عائشہ نور نے اٹھایا تھا۔ اس وقت جب ہم فلسطین کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عائشہ نور ایزگی کو اسرائیلی نشانہ باز نے قتل کر دیا تھا 6 ستمبر 2024 کو۔ عائشہ نور 26 سال کی تھی، نابلس کے قریب غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھی کہ اس دوران ظالم درندوں نے اسے گولیوں سے بھون کر شہید کر دیا تھا۔ اتوار کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف پر وسیع پیمانے کے روسی ڈرون اور میزائل حملے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے اور ایک اہم سرکاری عمارت کی چھت سے دھواں اٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس کی رپورٹر نے کیف کابینہ کمیٹی کی عمارت سے دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت رشیا لگاتار یوکرین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر پولینڈ نے روس کے مقابل اپنے طیارے فضا میں بھیج دیے ہیں۔ پولینڈ نے مسلح افواج کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ روس کے پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی یوکرین کو ہدف بنانے کے بعد پولینڈ فضائی حدود کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بروز اتوار الصبح پولینڈ اس کے اتحادیوں کے جنگی طیاروں کو فضا میں بھیج دیا ہے۔ پولینڈ آپریشنل کمانڈ نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہمارے اور ہماری اتحادیوں کے طیارے ملکی فضائی حدود میں فعال ہو چکے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ناظرین گرامی، اگر دوسرے ممالک بھی یوکرین اور رشیا کے درمیان میں آتے ہیں تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ پولینڈ تو براہ راست اب جنگ میں کود چکا ہے، اب اس کا جواب رشیا کی جانب سے کیا آتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ادھر فن لینڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مسئلے فلسطین کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کے اعلامیہ میں شامل ہو رہا ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ ایلینا والٹونن نے کہا ہے کہ فرانس اور سعودی عرب کی قیادت میں عمل 2 ریاستی حل کے حالات پیدا کرنے کے لیے ایک اہم بین الاقوامی کوشش مانی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، انڈونیشیا کی دارالحکومت کی سڑکیں اس وقت پرسکون نظر آ رہی ہیں، لیکن لگاتار یہاں پر ایک ہفتے سے زیادہ مظاہرے ہوئے جس میں پرتشدد بھی تھے۔ بعد میں ملک میں عید میلاد النبی کی چھٹی منائی گئی۔ ملک میں کشیدگی ابتدا میں اراکین پارلیمنٹ کی رہائش الاؤنس پر عوام کے رد عمل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ دراصل ناظرین گرامی، غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف لگاتار مختلف ممالک میں اس وقت احتجاجات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اتوار کی صبح غزہ کے وسطی علاقے سے 2 راکٹ داغے گئے جو نتیفوت اور غزہ کے اطراف کی صہیونی بستیوں کی طرف چلے گئے، جس پر سائرن بجائے گئے ہیں۔ قابض فوج نے دعویٰ کیا کہ ایک راکٹ کو روک لیا گیا جبکہ دوسرا ایک کھلے میدان میں گرا ہے۔ ہمیشہ اسی طرح کا یہ دعویٰ کرتا ہے ناظرین۔ فلسطینی تنظیم سرایا القدس نے اعلان کیا کہ اس نے نتیفوت نامی صہیونی بستی پر 2 راکٹ فائر کیے۔ حملہ قابض دشمن کی طرف سے ہمارے عوام پر ڈھائے جانے والے جرائم کے جواب میں کیا گیا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔